Danas ćemo ovdje posaditi jedno ukrasno drvo. No prije svega treba iskopati dovoljno duboku rupu, nekih pola metra dubine, i potom posaditi drvo. Nešto je ovdje. Može se kopati. Opa. Oho. Ovdje je nešto. Halo, i bok Svjetlana. Čuj, imam jedan tekstić, ako bi bila tako ljubazna, pa mi prevela. Da, sa njemačkog je. Može, evo doći ću odmah k tebi. Vidimo se. Idem posjetiti prijateljicu Svjetlanu koja je profesorica njemačkog u gimnaziji, koja će mi prevesti ovaj tekst koji sam pronašao. Sasvim slučajno. I ovo je ono što me zanima, ako mi možeš prevesti. Nećeš se ljutiti, ja sam uzeo kameru, ne znam o čemu se radi, a vidim da je nešto zanimljivo, pa bih samo bilježio sve što se zbiva, možda bude nešto veliko. Znači, u dokumentu se spominje skriveno blago i ključevi koje treba otkriti da bi se pronašla lokacija blaga. Postoji pravilo da pronalazač blaga, to blago ne smije zadržati. Znači, mora ga pokloniti osobi potpuno nepoznato i koja nije s njim u nikakvom krvnom srodstvu. Ovdje se spominje kao početna točka potrage za blagom neka velika pobjeda nad Turcima 1542. godine. Ali ne piše, znači fali mi taj dio u kojem piše gdje i tko je pobjedio. Ovdje ima jedan zanimljiv stih koji kaže, ali prekinut je, tako da polovično ću ti ga moći reći. Prva polovica kaže, oplakuje ga jedini koji hoda sa zapada na istok. Jedan dio nedostaje, pa drugi kaže, a pod usamljenim čuvarem, uz njegovu stranu na kojoj liježe na počinak, njegov zlačani prijatelj ispod krutih skuta leži tajna vječna.
Više od toga ja ti ne mogu reći. Znači, ja sam prevela ovo šta imam tu ispred sebe. Šta se drugog dijela nekog tiče, ja se to ne razumijem, ali imam prijatelja koji je profesor povijesti. Radi u muzeju i sigurna sam da je to ono definitivno njegovo područje i da će ti dati puno više informacija. Ako hoćeš, ja ga mogu nazvat, pa se s njim nađeš. Super. Može? Halo Bruno, Bog. Evo dobro. Čuj da te nešto pitam. Evo imam prijatelja jednog došao do mene sa nekim zanimljivim dokumentima koje je pronašao. Nešto što bi bilo tvoje područje povijesno. Pa ako nije problem, ako imaš vremena, poslala bi ga do tebe, da ti to donese, pa ćeš mu vjerojatno više pomoći nego što sam ja mogla. Dobro, može. Hvala ti puno. Ajde, bog. Ok, ništa je. Puno ti hvala. Idem ja do tvojeg prijatelja. Može. Da s njim riješiti. Ja sam nadam. Ništa, sretno. Puno ti hvala. Čujemo se, vidimo se. Ajde. Sad idemo u muzej kod profesora Krunoslava koji će pokušati odgonetnuti ostatak ove zagonetke. Dobar dan. Znači, kako se profesorica zvala, evo ja sam donio. Zanima me ako možete mi reći čiji je ovo grb. Gotovo sam siguran da je to grb Zrinskih. Ovdje imam kartu. Pa to bi trebala biti karta sredine 16. stoljeća, geopolitička situacija u Europi. Ovdje se spominje 1542. godina i nekakva bitka protiv Turaka, ali ne znam tko, gdje, šta. Pa 1542. je Nikola Šubić Zrinski potukao Turke pred Peštom. Odlično. Ja se nadam da će to biti dobro. Ništa, profesore, hvala vam puno na svemu, nadam se da će mi ovo koristiti. Ne, to je. Hvala. U svakom slučaju prilično zanimljivo. Dakle, došli smo do nekih tragova. Imamo obitelj Zrinski, imamo Peštu, imamo dakle početak odakle treba krenuti i imamo zanimljiv stih koji otkriva zadnju lokaciju gdje bi trebalo biti zakopano blago. Preostaje jedino krenuti na put i otkriti što se skriva iza svega ovoga.